Hi everyone. Welcome, hello, hello. Sakto. Guys, si Madil ba kay kuan kay si Madil dire? Sige. Oh, naka-live ra ba ko? Sige. Sige. Baba ka mangig. Lain siya batasan kung kuan kada makasuot di siya milk tea outfit. Oh. Bayot dili man ta New Year, grand opening. Unsa man ka nga sopa man wa ka kabalo. Si Madam nasa taas po. Farida Monakiel, hello. Lorito Marla, Marianaldo, Happy Jane. Leah Nobles, Happy Jane, hello. Ayan o. Gia Sigismar. Hi, Happy Jane. Heart in Zion. Wait lang naman. Grabe ka naman, Heart. Hindi man ako nag-inom, Lyra Lee, Maribeth Amasio, Clifford Macarulay. Ano man kuno ka ni Anhe diri? Clifford Glenn Macarulay, aka Jeaneri Bulag. Jeanette Mediha, Rentour. Wala pa, later pa. Paingon pa diri ang mga kuan singer. Leon Nobles from Calbayog, Samar City. Vernie Castillon. May mga tao pa rin. Lasso Vlog, konnichiwa. Ikaw mo anhi diri, kwaa diri. Oo, dili maggugod ga inom na. Hi, Ma'am Girl Life de la Cruz. Hi, Ma'am May Abby. How are you? Kansamni. Pearl Apple William. Dang Vinonies. Maraya Salamania. And founder Taray, shout out. Anna Rose, hello. Pa-shout out po, madam. Anong name po? Miles Away. And founder Taray Magila Cruzat. Jermaine Angeles. Shout out Jermaine Angeles. Jing Pabona. Marvic Tipasi. Ashley Fox. Hello. Hi. Bantay lang ha. Hello.
Hello, Adolfo Makiling Jr. Summer Puza, bago. Hello, Lady Ma Verianda, Gloria de la Cruz, Glocky de la Cruz, Ashland Prince Mirapuentes, hello, Jelly Peritos. Dili magkukuga na inom, kansanay family ni Konsihala Cynthia, Charot. Hindi po, Ma'am Roselyn. Hello. Lucy enemy. Ay, hello. Magwapa kaayo, oh. Sure. Ano na lang, oh, para background ko. Dira? Dira mi. Abi na ko nasunod pa ko. 1 2 3. 1 2 3. Thank you. Palupig. Hoy, Joanna, ano ka ba? Joylan Yabas. Aim Jap Hall, Gagay Diaz. Go, Sir Adolfo. Unya magkuan ka na unya. Asa man mo na siya isaksak. Mutong ginungutana ko sa ilaw kung silang dalang instrument. Kaya para dito lang ko palangunan ko ng IBR. Apil lang mga e-house siguro Dili sa. dili ang palangon. Pwede ra IBR. Pwede ra i-house. Ang sakon lang kanila content. Pero kung kuan ra dali gamay ra ilang dalon. Instrumental lang ba? Unsa man acoustic ra ila? Pero nung kuan ako ning kuan. Yes. Ano po? Solana Hasaan. Saan po ito? Asing ko off daw. Lalo man din sa ako. Saan na po? Okay. Solana Hasaan nga po. Mia, Gagay sanay. Diaz. Yung gift ko. Nasa car. Kunin natin. Ayun, ano po yung...
Misamis po, Misamis Oriental. Barangay Solana, saan sa Not sure. Oh, magani. Ini kaya imin ko man ko daga magpagtao ko dai. Dili man puta maabtag alas 12 no. Alas 10 sa bang pagtaman. Hindi naman siya ano. Yan is Sabado, anak siya pero Gitawagan mo pero po. ang ano, ang Sabado man god, ang Biyernes Yes man po, god, Gagay ito, Diaz. kapag trabaho, pagkaugma, sundo. Pag Sabado, wala, Domingo, chill. Pabili, banding, ano. Eh, mostly pod, ang Lunes, Diyos. Magsaban naman kayo, ako ni Ikwan. Ako na nagikuha. Oh, parinti na kita na namin. Ako kinakalit dito. Ako na prangkan, yan mo. Ikaw na lang. Kaya maabot ko siya, pero ino na ko siya. Ino na na ko siya. Ako na kasasakyan na. Sila na ko lang. Lapa. Kung sa day, Saku Sinong Carbonel po? Gagay Diaz. Magkapatid po si Dayan at si Loloy. Opo. Ate, Rina, wala sa wala ka. Bunso nila po. Ay, hindi pa pala. Ha? Hindi niya bunso, no? Ah! Ex ni Koan. Judam. ayaw. Eh, ako na lang ko naalit ah. Magsaban mo. Ariel po, hindi Arnel. Sila ko ibutang lit. Ibira lang rin niyo taas pa rin. Loy, wala na inain kanang musika gamit tao diri wala na. Nay this or disco life. Pwede na to. Naman to. Kato din, kuha ni Brenda o sa taas. Oh, kita ko por. Okay na yung giingon. Kita ko por. Pwede na to kantong sa fountain. Kita itong gablo. Ay, mon. Kuha na, G. Hindi, pwede na to kung sa fountain. Sa fountain. Itong Oo, gablo. katon tano, chada, pero mawala mo ng view sa Ito tao. ara na nga pala. Di man abot na ito. Mapasigay ka po. Kinakuha mo taling. Sean Boss. 20. Nangin sa siya niya, Ah, o, si Junjun. Ikaw mag-manage ano ni Nabi? Kailangan ka na itugtog diri. Ano si Kuan lagi? Uy, nakahatag na ba ko? Amo di ay. Amo di ay. Pero mas ang 500 bin. Meron ka mugot-mugot. Amo di ka mag-uta. O, pa hindi ka nakahatag. Smile na bi. Mahatag lalagay ko eh. Mahatag lalagay ko eh. Utang mo to na ako good. Sa labas. Papapapapap. Papapapap na po. Pila gani? Hala. Pila gani na? Ni bata si Ninang nga nagpakilay do. Pila gani? Pila? Hindi po ako uminom. Bawal po ako. Bawal na kami mag
Pakalangot. Doon ako nito karon na. Sundan eh. Ano wala sa? Pag mo saka na ka, ako na ng balon. Dito na sa kwarto. Pero tinina, asa Oh. Ayan, shoutout from Davao City. Ilang mga taga Davao City dyan. Yan. Abangan po. Pigsutan lover. Esperanza Oil. Esperanza Oil. Yan. I love you po. Paubos na po yung Lendilo Magbanwa. Papangit naman po kayo. Nelfalo Parohinog. Naman po kayo kahit isang lipstick lang kasi nauubos na yung lipstick. Yung magic galing Japan. Sana po nandito si Mama Maria Teresa from Japan. Mercy. Wala po John B. Batalier. Chris F. Balgos. Nandun sa taas. Bakit po? Ruth Sibuan. Mercy. Kaya pa shout out naman po sa kong Emma Fornello. Bawal po tayo pag walang pera mag-ano. Kaya nga murag drops tayo pa. Maria Rowena Canyo. Kalaya kaya nga po Vivian Magrina. napahiya po si Mang. Yes po, Mickey Mau. Meron po. Kaso iba na po yung nandito na sa loob, ito lang yung entrance nila kung hanggang sila, mamaya sila. Pero yung dito po ang live band pa ganun, paharap, ganyan. Mimi, pa-shoutout naman po dito sa Dolores Abra. Shoutout, Dolores Abra. Overnight lang po, Gagay Diaz. Thank you, Nelfa Lu Paruhinog sa 330 stars. Nana Furuya, shoutout. Thank you, ma'am. Nelfa Lu Paruhinog. Paruhinog, ma'am, is from Osamis City. Osamis ka po, ma'am. Gisette Flores Vergara, shoutout. Jade Kalaykay, shoutout. Meron naman sa kanya. Kaya pa shout out po watching from Tacloban City. Death Canyares. Tacloban City, Emma Fornello. Shout out kang Ana Bakit. Mel Jana Laguador. Tulog si Madako. Hindi. Oo, nagpapahinga po ata. Mga Jolene Matsumora, mga alas 6, alas 7, mga inaanak. Kaya, mo pa may pag-out sa ano. Cagayan to Osamis, it takes 700 man yata. Mary Jane Mangilit Cruz Boy, Kasidsid. Floor Body, hello. Annette Clarisan from Dubai. Evelyn Lupina, thank you so 100 stars. Oh my God. Janet Bilyesa from Bulacan. Ano oras may sulab? 6 or 7 po. Watching from Iligan, Pilita Paco. Gwen, ano oras? 6 or 7 po. Safira Giselle, Pilita Paco, shoutout. Nandun sa taas. Jolene Matsumura. Roda Babak. Kim Santos sa taas po. Thank you. Ma'am Nelfa Paruhinog. Alpha Bian Diego, yes po. 700. Larlin Graffi, meron po kaming singer later. Miralyn Cobero. Ashiram Tibbs. Nagsawa na yan sila sa mga boses namin kaya iba naman. Tachado Maylin. Chris Castro. Oda Chat Imnail. Factoran Marilyn Mayang Hapon. Ellen Belinas.
Ging Danao. Ria Ginandoy. Mamaya po, surprise. Ria Ginandoy. Maria Binsoy, Nelson Bunol, Lorna de la Cruz, Nerissa Kapukyan, Michang Azuma, Jamel Lucenio, Shi Openya, Maayong hapon, Nilin Barakel, Judeline Borja, Bombet Roes, Lynn Belinas, Maricho Neri, Rhea Ginandoy, Dria Mel Mercado, thank you so much for watching. Ay kana, kuan, kana bitaw, keeping. Kailan mo keeping? Oreo milk. Sarap naman ng Oreo milk. Don Salvador dos Pueblos, magpropose si Scarlett niya sa acoustic queen. Oo. Sherry Mariano, Jerome Palasige from Qatar. Emily Poliran, shout out. Babesky Rojo. Pwede ra di ay baligya ang outsider. Looy man pod, nang inabuhi man pod sila. Johovita Lukot from Japan, Tokyo. Josefa. Maricho Alag, thank you ma'am sa 50 stars. Vines de la Torre. Joel Hernandez, shout out. Christine Cabs. Sa Saturday, murag wala na po Ma'am Venus de la Torre. Uuwi din kasi ako kasi magpipiesta na nga po sa amin. JC Mendoza Valete. Ngayong gabi po, fully booked na po. Ayan guys, magbabay muna ako. Azolina Larry from Canada. Thank you so much guys for watching. Bye-bye.